नमस्कार बंधुरा आमी सुपर्णा और तोमरा देखछो सुपर्णार रियल ब्लग आरो एक मिनी ब्लगे तोमादेर सकलके स्वागत। सकाले घुम थेके उठे घरेर बासी काजकर्म सेरे एई जे रान्नाघरे एसेछि और देखछि तोमादेर दादा निये एसेছে अल्प मतो एई जे बोनलेस चिकेन, ताও বা ছোট ছোট पिस करे केटे निये एसेছে। এটা একদম सिम्पल भावे स्टू खाबे। तो स्टू बानानोर जोन्नो बोलेছে যে একটুখানি कुकारेर मध्य बाटार ब्राश करे देवे, बेशी तेल मशला देवे ना। ताई जेमनि बोलेছে तेमनि आमी अल्प एकटुखानी कुकारेर मध्य बाटार दिएछि एकटु लंका कुचि, एकटु टमेटो कुचि, तार साथे गोलमरिचेर गुड़ो, परिमाण मतो नुन और ओई चिकेनटा दिए देखो हालका करे एकटु भाजा भाजा करे निচ্ছি। दिए परिमाण मतो जल दिए 2 থেকে 3টে सिटी मारलेই किन्तु रेडी हये जाबे। एक्सट्रा करे आमी आर किच्छु देब ना। ও মাছ খাবে না, আমাদের জন্য মাছ আছে, তাই আমরা মাছ খাবো। আমরা তো মাছে ভাতে বাঙালি বস। আমার ওই চিকেন স্টু মুখ খাওয়া একদমই হয় না, আমার আসলে ভালো লাগে না খেতে। ভাত দিয়ে কি চিকেন স্টু খাওয়া যায় বলো? সে যাই হোক, ও খাবে বলেছে তাই ওর জন্য ওটা বানিয়ে রাখলাম। আর এই যে আমার আর মাম্মার ভাত বাড়ছি। চলো ভাতটা আগে বেড়ে নিই, তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি যে আজকে কি কি রান্না হয়েছে। খুবই সিম্পল রান্না করেছি, কারণ এই যে গরম, এই গরমে বেশি হাবিজাবি না খাওয়াটাই ভালো। পোস্ত খেতে ভালোবাসি বলে বড়ি আলু পোস্ত আর মাছের ঝাল আছে সর্ষে পোস্ত বাটা দিয়ে। আর তোমাদের দাদার জন্য এই যে দেখো চিকেন সিদ্ধ করে রেখেছি, সবজি সিদ্ধ আছে, এই যে পাটের শাক আর করলা ভাজা। এটাই আমাদের আজকে দুপুরে খাবার।